बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया कैसे आया, क्योंकि मैं जब ऑस्ट्रेलिया आया तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने रब्ता किया और पूछा कि एक्चुअली आपको स्कॉलरशिप कैसे मिली पीएचडी में और आप कैसे गए और अपनी पूरी जर्नी। तो मैं काफ़ी लोगों को बताता भी रहा हूँ, स्पेशली मेरे स्टूडेंट हैं जो पाकिस्तान में या जो कुछ और जानने वाले लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी एक मुख्तसर वीडियो बना के और सबको शेयर करूँ सो दैट पीपल कैन लर्न एक्चुअली। तो 2016 से जब मैं 2016 के साल में जब मैं चाइना से वापस आया और थाईलैंड से अपनी मास्टर्स करके, तो उस वक्त मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं पीएचडी तो करनी है, मुझे एकेडमी में जाना है, लेकिन उसके साथ पीएचडी जो मुझे करनी है वो इंग्लिश स्पीकिंग मुल्क से करनी है। और उसमें उस वक्त मेरी प्रायोरिटी 3 मुल्क थे, एक था न्यूजीलैंड, एक था ऑस्ट्रेलिया और एक था अमेरिका। अमेरिका टॉप प्रायोरिटी नंबर 1 था डेफिनेटली। तो फिर मैंने क्या किया कि 2017 से एक्चुअली मैंने जो है उसकी तैयारी करना शुरू की। एक साल मैंने अपने आप को ब्रेक दिया, काम किया मैंने, जो मैं जॉब कर रहा था उस वक्त। तो उस ब्रेक के बाद एक्चुअली मैंने सोचा कि लेट्स डू इट नाउ। तो 2017 में मैंने एक्चुअली सबसे पहले शुरुआत की जीआरई की, क्योंकि मुझे पता था कि अमेरिका में जाने के लिए पीएचडी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जीआरई होना चाहिए, और पहली प्रायोरिटी मेरी उस वक्त अमेरिका ही थी डेफिनेटली। तो मैंने तकरीबन कोई मल्टीपल अटैम्प्ट्स दिए जीआरई के, और जीआरई की तैयारी के लिए मैंने कई तरीके ज़राए से जो है वो तैयारी की। एक तरीका ये था कि ऑनलाइन इंडियन एक प्लेटफॉर्म है, उस पर मैंने इनरोल किया ख़ुद को, और 3 दफ़ा मैंने वो कोर्स किया, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, आई डोंट रिमेंबर नाउ, क्योंकि उनकी सर्विस में काफ़ी दफ़ा और भी चीज़ों में कंसल्टेंसी में यूज़ कर रहा था, एडमिशन के प्रोसेस में और सारी चीज़ों में। तो फिर लेकिन जीआरई का स्कोर अच्छा नहीं आ रहा था। फुल ब्राइट तो इट वाज आउट ऑफ क्वेश्चन। मैंने 2017 में अप्लाई किया था, लेकिन ये है कि मैंने ऐसे ही अप्लाई किया, लेकिन फुल ब्राइट मैं इसलिए जाना नहीं चाहता था फुल ब्राइट के थ्रू, क्योंकि वो आपको यू हैव टू कम बैक एक्चुअली। मैं चाहता था कि बाहर रहूँ और कुछ साल जो है वो कुछ एक्सपीरियंस गेन करूँ एक्चुअली। तो साथ साथ फिर मुझे ये भी जहन में आया कि वाई डोंट आई ट्राई कि मैं ऑस्ट्रेलिया भी ट्राई करता हूँ। अब मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स जाना चाहते हैं और अगर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, दोनों की तैयारी बिल्कुल डिफरेंट है। इनफैक्ट यूरोप जाने की तैयारी भी अलग है, और एशिया के ममालिक फॉर एग्जांपल चाइना हो गया या मलेशिया होगा, इन सब की तैयारी अलग अलग है मोस्टली। यानी अगर आप एक ब्लॉक एशिया का बना ले, वहाँ जाने की प्रिपरेशन बिल्कुल अलग है, स्कॉलरशिप गेन करने की। अमेरिका की बिल्कुल डिफरेंट है, यूरोप की अलग है एज सच, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज मैं जो है वो ऑस्ट्रेलिया का पर्टिकुलरली बताना चाहता हूँ। तो अब जब मैंने जीआरई का अटेम्प्ट भी दे रहा था, तो मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ट्राई कर रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया की मेहनत जो एक्चुअली जो जिसने मुझे फ़ायदा दिया वो ये दिया कि नंबर 1 कि मैंने पहली मेरी 2017 और 18 में मैंने कोशिश की कि G8 यूनिवर्सिटी में जाऊँ, जो ऑस्ट्रेलिया की टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनकी रैंकिंग भी बहुत हाई है और जो पॉपुलर भी हैं। लेकिन बाय द टाइम आई रियलाइज़ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड इट्स नॉट ईजी टू गेट देयर। तो 2018 के एंड में फिर मैंने सोचा कि वाई डोंट आई गिव अ ट्राई टू सेकेंड और थर्ड ईयर यूनिवर्सिटी एज वेल। तो फिर मैंने उस साल जो है वो सेकेंड और थर्ड ईयर यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना शुरू किया। तो तकरीबन कोई 20 प्लस टाइम मैंने अप्लाई किया इन मुख्तलिफ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में, और इतने ही मेरे पास रिजेक्शन लेटर भी हैं उनके। तो अब आते हैं कि स्कॉलरशिप एक्चुअली मिली कैसे, उसकी क्या है रेसिपी है, उसका क्या मेथड है। देखें, ऑस्ट्रेलिया में अमूमन जो है वो जो पीएचडी कराया जाता है, तो उसमें मास्टर्स ज़्यादातर रिक्वायर्ड होती है कि आप मास्टर्स पहले करके आए हों, और प्रेफरेबली जो मास्टर्स हो वो थीसिस के साथ हो। इवन दो आपने एमबीए किया हो तो थीसिस का कंपोनेंट होना चाहिए, अगर आपने एमएस एमफिल किया हो तब भी आपके पास थीसिस का कंपोनेंट होना चाहिए। मेरे पास लकीली एमबीए में मैंने थीसिस किया था 20,000 वर्ड का, जो कि 12% और 10% कंट्रीब्यूट करता था मेरी ओवरऑल डिग्री को। लेकिन प्रेफर्ड ये है ऑस्ट्रेलिया में कि आप 25% आपका जो है वो कंट्रीब्यूशन हो थीसिस का आपकी ओवरऑल डिग्री में। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट अगर आप पीएचडी में आना चाहते हैं। नंबर 2, आपकी पब्लिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग अप्लाई करते हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम चाइना एंड फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम अफ्रीका मेनी ऑफ देम, और ईस्ट एशिया, बट ख़ास तौर पे जो है वो इंडोनेशिया और थाईलैंड वगैरह से, तो वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो इस वजह से फिर आपको जो है वो पब्लिकेशन होनी चाहिए। पब्लिकेशन आपको एडवांटेज देती है। लकीली मेरे पास वक्त 3 पब्लिकेशन थी। तो एक थीसिस हो गया, दूसरा आपके पास पब्लिकेशन हो गया, तीसरा आपको डेफिनेटली आइल्स या टॉफल चाहिए, प्रेफरेबली आइल्स। इन मुल्कों में ज़्यादा डिमांड है। तो आइल्स मेरा जो है वो मैंने उसके भी कई अटैम्प्ट दिए थे, तो वो मेरा आखिरी स्कोर जो था वो 7 था, और मुख्तलिफ सेक्शन में 7.5 और 7 के दरमियान था, और एवरेज जो है मेरा 7 बना, नंबर 3। ठीक है। और चौथी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रपोजल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका प्रपोजल होना चाहिए, और एक प्रपोजल नहीं, 2 या 3 प्रपोजल होने चाहिए। बिकॉज होता ये है, तरीक़ेकार ये है कि ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर पे कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे,
اب ہر یونیورسٹی الگ طریقے سے اس کو پروسیس کرتی ہے. کچھ یونیورسٹیاں ہوتی ہیں جو پروجیکٹ دیتی ہیں کہ آپ اس پروجیکٹ کے اگینسٹ اپلائی کریں, جو کہ آج کل بڑا کامن ہو گیا ہے, اس وقت نہیں تھا. اور اس پروجیکٹ کو آپ دیکھیں, اس پروجیکٹ میں اگر آپ فٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس پروجیکٹ کے جو پروفیسر ہے جس نے ایڈورٹائز کیا اس سے رابطہ کریں گے, وہ پھر بولے گا پروپوزل شیئر کریں. تو اس پروفیسر کے جو کام اور آپ کا پروپوزل آپس میں کسی نہ کسی لیول پہ کچھ نہ کچھ میچ ہونا چاہیے. اور آئیڈیلی آپ کا ماسٹرس ایم ایس کا کام, تھیسس کا کام اور پروپوزل بھی آپس میں فلی نہیں لیکن کسی نہ کسی حد تک لنک ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں پھر کہ وہ لنک کیوں نہیں ہے ایکچولی, تب بھی ٹھیک ہے. تو اس پروفیسر سے رابطہ کریں اور پھر جو ہے وہ اس پروفیسر رابطہ کرنے کے بعد وہ بتائے گا کہ آپ کو پروپوزل کو تھوڑا چینج کرنا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ ایک سال میں تقریباً, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ 50+ پروفیسر سے میں نے رابطہ کیا, جن میں سے 5 نے مجھے رابطہ جنہوں نے مجھے پازیٹیو رسپانس دیا, جنہوں نے 3 نے مجھے جو ہے وہ ایکچولی ایڈمیشن دی. یونیورسٹی سڈنی نے مجھے ایڈمیشن دیا, اور یونیورسٹی ٹیسمینیا نے مجھے ایڈمیشن دیا, اور جو ہے وہ ایک ہے ECU ایڈتھ کوون یونیورسٹی جو کہ پرتھ میں ہے, انہوں نے مجھے ایڈمیشن دیا. اب آتے ہیں اسکالرشپ پہ. تو آپ نے جو ہے وہ پروفیسر سے رابطہ کیا, سیٹنگ ہوگی, پروفیسر نے کہا ٹھیک ہے آپ اپلائی کرو. اس کے بعد جب وہ گو ہیڈ دیتا ہے تو ہم اپلائی کرتے ہیں. اپلائی کرنے کے بعد جو اسکالرشپ کی کمیٹی بڑی انڈیپینڈنٹ ہے. اب وہ کیا کس چیز کو ویٹیج دیتے ہیں, جو میرا تجربہ ہے وہ دیتے ہیں. نمبر 1 آپ کا تھیسس, نمبر 2 وہ تھیسس لے کر آپ سے پڑھتے ہیں, باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ریفرنس کیسے یوز کیے ہیں, اس کی انگریزی کیسی ہے, اس کی کوالٹی کیسی ہے, ڈیٹا پرائمری تھا سیکنڈری تھا, ٹیسٹ کون سے یوز کیے. وہ ایک طرح دے وانٹ ٹو سی کہ ہاؤ مچ ریڈی یو آر. کوئی بھی کسی ایسی کینڈیڈیٹ کو داخلہ نہیں دینا چاہتا جس پہ دوبارہ ان کو محنت کرنی پڑے. تو وہ تھیسس دیکھتے ہیں, پھر آپ کی پبلیکیشن دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا, آپ کا کیا کام ہے. تیسرا جو ہے وہ آپ کا آئلٹس کا اسکور ہوتا ہے. چوتھا جو ہے وہ آپ کی پروپوزل کی ریلیونس ہوتی ہے. ریلیونس یعنی یونیورسٹی کی امپورٹنس اور پروفیسر کی امپورٹنس, یا اس نے جو پروجیکٹ ایڈورٹائز کیا تھا اس سے کتنا ریلیٹڈ ہے. اور نیکسٹ جو ہے وہ اس میں امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے ایکچولی کہ جب آپ کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے, یا جب آپ جو ہے وہ ایکچولی جب آپ کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے تو دے وانٹ کہ آپ برائٹ ہوں. تو آپ کے زیادہ تر جو ہے آپ کے ڈگری کے جو CGPA ہے یا جو آپ کا گریڈنگ ہے وہ اس کی بھی امپورٹنس ہے. پھر آپ کا ایکسپیرینس کتنا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے. میرا ٹیچنگ میں ایکسپیرینس تھا, مارکیٹنگ میں بھی تھا پہلے, لیکن مارکیٹنگ کی ٹیچنگ میں بھی بعد میں تھا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈیفائن کرتی ہیں. وہ ہر کسی کا اسکور ہوتا ہے. ہائی ویٹیج جو ہوتی ہے وہ تھیسس اور جو ہے وہ آپ کے پبلیکیشن کو ہوتی ہے, اور اس کے بعد باقی چیزیں بڑی کمپلیمنٹری طور پہ ایڈ کرتی ہے. ایون مجھے ایک کینڈیڈیٹ نے بتایا کہ اس کی GPA کم تھی تو وہ بار بار اس کا اسکالرشپ میں رہ جاتا تھا. تو دیکھیں ہر چیز کی بڑی امپورٹنس ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں دیکھ کر اسکالرشپ کمیٹی اسیس کر کے وہ آپ کا آؤٹ کم دیتی ہے. تو ان سب میں اپلائی کرنے کے بعد اسکالرشپ جو ہے وہ مجھے یہاں پہ یونیورسٹی آف ٹیسمینیا نے ایکچولی آفر کی, جو کہ فلی فنڈیڈ تھی, جس میں اسٹائپنڈ بھی تھا, جس میں سیٹلمنٹ الاؤنس بھی تھا, کچھ لمیٹڈ اماؤنٹ تھا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فلی جو ہے وہ فیس 4.5 سال کی کور تھی. اس میں 3.5 سال کا اسٹائپنڈ اور جو ہے وہ 4 سال کی فیس اس میں کور ہوتی ہے. تو یہ ایکچولی اس کا ایک پورا طریقہ کار تھا. باقی آپ جو ہے میرے ویڈیو پہ ضرور کامنٹ دیجیے گا کہ آپ کو اور بھی کچھ ڈیٹیل انفارمیشن چاہیے کسی ایک پوائنٹ آف ویو پہ یا کسی ایک آسپیکٹ پہ, تو پھر میں اس پہ دوبارہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر سکتا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو.